बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका जिस्म आपको पुरकशिश बनाता है, आपकी मुस्कुराहट आपको दिलकश बनाती है और आपकी शख्सियत आपको खूबसूरत बनाती है। जो औरतों पर बुरी नजर डालता है, इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। नाजरीन, संतरे के छिलकों पर मीठा सोडा डालकर कोहनियों और घुटनों पर रगड़े। इस तरह रगड़ने से कोहनियों और घुटनों का कालापन दूर हो जाता है। नींबू के छिलके के ऊपर थोड़ी सी चीनी डालकर उन्हें होठों पर रगड़ने से होठों का कालापन खत्म हो जाता है और होठ गुलाबी हो जाते हैं। अदरक के रस को दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाएं और 2 से 3 मिनट तक इसका मसाज करें। फिर 30 मिनट बाद चेहरा साफ पानी से धो लें। इससे चेहरे की जिल्द निखर जाएगी और आपका चेहरा नरम मुलायम हो जाएगा। जो दिन में गुनाह नहीं करता, उसे रात में मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा, वो रात को तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकता। दूध में नमक डालकर पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। हफ्ते में एक बार चॉकलेट का इस्तेमाल करने से याददाश्त तेज हो जाती है। सोने से पहले कंघी करके सोने से बालों में गिरने की बीमारी पैदा नहीं होती। सांप दांतों से डसता है और इंसान आंखों से, इसलिए हमेशा अपनी आंखों की हिफाजत करें। हमेशा अपनी नजरों की हिफाजत करें। जो शख्स थोड़े पर सब्र नहीं करता, वो हमेशा गरीब रहता है। चेहरे की जिल्द को निखारने के लिए आलू का मास्क लगाएं। रात को कच्चा आलू छीलकर उसे 2 हिस्सों में तकसीम करें और एक एक टुकड़ा लेकर अच्छी तरह कुचल लें या पीस लें और फिर कपड़े पर फैलाकर चेहरे पर लगाएं। तमाम रात इस मास्क को चेहरे पर रहने दें। आलू का अर्क जिल्द में जज्ब हो जाएगा। सुबह के वक्त रुई का टुकड़ा लें और पानी में डुबोकर उसकी मदद से मास्क को उतार लें। चेहरा साफ हो जाएगा। उसके बाद मुंह धो लें। इस मास्क से आपकी जिल्द निखर जाएगी। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शैतान के दरमियान पर्दा बन जाता है। सलजम और गाजरें पानी में उबाल लें और उन्हें कुचल लें। इस आमीजे को ठंडा होने पर तमाम आमीजे को लें और चेहरे पर लगा लें। आधे घंटे तक चेहरे पर जज्ब होने दें। वक्त पूरा होने पर दूध में भीगी हुई रुई से चेहरे को साफ कर लें। ये आपके चेहरे को मेल से साफ करके रंग को निखार देगा। ये टोटका हफ्ते में सिर्फ एक बार करें और नतीजा आप खुद देखें। जो लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो तनहा रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं। नाजरीन, जैतून का तेल चेहरे पर लगाएं और दाग धब्बे मिटाएं। 1 चम्मच मकई का आटा, चौथाई चम्मच शहद और आधा चम्मच जैतून का तेल, ये तमाम चीजें हम वजन लेकर अच्छी तरह मिला लें और इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर लें। इस मिक्सचर को दाग धब्बों वाली स्किन पर लगाएं। ऑयली स्किन वाले अफराद इस टोटके को मत आजमाएं। ऑयली स्किन वाले अफराद इस टोटके को मत आजमाएं। इसके अलावा ताजा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन डालें और चेहरे पर लगाएं। ये टोटका भी दाग धब्बे दूर करने के लिए कामयाब रहेगा। मुंह धोए बिना खाना खाने से भूलने की बीमारी लग जाती है। अनानास का जूस पीने से कैंसर की बीमारी में कमी होती है। निहार मुंह आलू का पानी और चीनी मिलाकर पीने से बाल कभी सफेद नहीं होंगे। मूली के बीज पीसकर दही में मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। चंद ही दिनों में दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और चेहरे की रंगत भी उजली हो जाएगी। बेपर्दा औरत और तंगो बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद बेहया निकलती है। देसी संतरे के छिलके उतार कर सुखा लें और फिर उनको बारीक पीस कर पाउडर बना लें और चेहरे पर इस्तेमाल करें। इससे आपके चेहरे से बदनुमा दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। जिल्द को नरम, मुलायम और खूबसूरत बनाने के लिए हरी चाय में हल्दी और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर थोड़ी देर के लिए लगाएं। आपका चेहरा चमक उठेगा। तेज खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है, क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का सामान पैदा कर दिया। जिल्द को टाइट करने के लिए अंडे की सफेदी में आधा चम्मच चीनी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दें।
آپ کے چہرے کی جلد ٹائٹ ہونے لگے گی۔ نیمبو اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہوتی ہے اور کیل مہاسے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بلیک ہیڈز کا خاتمہ کرنا ہے تو روئی کا ایک ٹکڑا لیں اور اس کو انڈے کی سفیدی میں بھگو لیں اور پھر اسے بلیک ہیڈز والی جگہ پر چپکا دیں۔ جب یہ مکمل سخت اور خشک ہو جائے تو روئی سے اس کو احتیاط سے کھینچ لیں۔ آپ کے بلیک ہیڈز روئی کے ساتھ چپک کر باہر آ جائیں گے اور آپ کی اسکن صاف ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق نیمبو بے خوابی کے شکار لوگوں کی نیند کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ بھی آزمایا ہوا طریقہ ہے کہ آپ کو سونے سے پہلے اپنے بستر کے پاس ایک پیالے میں نیمبو رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ پرسکون نیند سو جائیں گے۔ رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد ہی نیت کر کے سویا کریں، تو ایک وقت آئے گا جب تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ لکڑی کی کرسی یا بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ رات کو الٹا سونے سے برے خواب آتے ہیں۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ اگر ناخنوں کے اوپر میل جم گئی ہے، ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، پھر ہاتھوں کو کسی صاف کپڑے سے رگڑیں۔ آپ کے ہاتھ صاف اور نرم ملائم ہو جائیں گے اور ناخن بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ سائیکولوجی کے مطابق جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں وہ زیادہ ذہین اور زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب عطا کرے گا۔ جب آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ جلد پورا نہیں چھوڑتا تو سمجھ جائیے کہ آپ ایک پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہے گا۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ موٹاپا عورت کی خوبصورتی میں ایک رکاوٹ ہے۔ دبلا پتلا ہونا چاہتی ہو تو روزانہ صبح نہار منہ کھیرے کا رس نکال کر نیمبو نچوڑ کر پی لیا کرو۔ چند دنوں میں وزن کم ہونے لگے گا۔ موٹی عورت کی ناف میں نیمبو کا رس ڈال دو، 7 دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ کچی گوبھی کے پتے چبانے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غریبوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ اکثر خواتین گھروں میں پلاسٹک کی چپلیں پہنتی ہیں۔ ان کو پہننے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، مگر ان کے پہننے سے ان کے پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں۔ اس لیے ایڑیوں کو بدنما ہونے سے بچانے کے لیے پلاسٹک کی چپلیں پہننے سے گریز کریں۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے چہرے پر جھریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کچی ہری مرچ کھانے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا بولنا اور کھانا کم کر دو۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔